जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार। जनभिजन सकाळ खबर को आपण को जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आज 27 तारीख बुधवार कौन रही पाणीपागर खबर आसतु पूरा खबर पर नजर पकड़ा कौन रही ओडिशार अपडेट पाणीपाग खबर। दर्शक बंधु, पश्चिम ओडिशा जलुची पाग बदलुनी ग्रीष्म दाउरे जनजीवन बाजी हो जाउची एवं आसंता 3 दिन पई एवं 4टी जिला को रेड वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। संबलपुर, बलांगीर, बौद्ध को रेड वार्निंग जारी कला भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु, ओडिशा रे पागर परिवर्तन हेउनी एवं अनेक स्थान रे वर्षार माड़ भी होनाई एवं लोकों को कलबल करुची ग्रीष्म प्रभाव। झारसुगुड़ा, नुआपड़ा, कलाहांडी, बरगढ़ और सोनपुर ऑरेंज वार्निंग जारी कला विभाग। आसंता 4 दिन उपकूल में गुड़गुड़ी सहित पश्चिम ओडिशा रे ताती मध्य बढ़िबो। आकु नहीं भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु, ओडिशा रे अनेक जिले में जो भाव में ग्रीष्म प्रभाव जारी रही ताकु नहीं आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग एवं अनेक स्थान में वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना को आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु, किछि स्थान में मध्यम धरणर वर्षा एवं आंचलिक पाणीपाग कहवा अनुजाई ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा को नहीं आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु उपकूल अंचल भुवनेश्वर, कटक, पुरी एवं वायुमंडल रे तापमात्रा सामान्य कम रहिले मध्य शारीरिक स्वाभाविक किंतु गुळुगुळी बहुत अधिक हेबो। बंगोपसागर प्रचुर परिमाण रे आर्द्रता प्रवेश करुवा गरम प्रभृति अनुभूति आहरी बढ़ीजिवो। तेबे अपराह्न किंबा संध्या समय कालबैशाखी जनित वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु, आमे आपण मानकु कहि रखुछु जो भली ओडिशा रे झांझी पवन एवं अत्यधिक गुळुगुळी फल ओडिशार लागुछि अस्तव्यस्त जीवन। किंतु यार भितर आश्वस्त खबर देछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु अनुभूत आहरी बढ़ीजार संध्या समय वर्तमान जो भली आज कालबैशाखी वर्षा मध्य रहिबो। किंतु आसंता 28-29 पर ग्रीष्म प्रभाव धीरे धीरे दुर्बल हेबार संभावना अछि। 28 एवं 29 रे ग्रीष्म प्रभाव धीरे धीरे कमिबो। किंतु तथापि पाग गरम एवं गुळुगुळी पूर्ण रहिबो। एही समय वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़िपारे। विभिन्न पाणीपाग मॉडेल सूचना अनुसार किंतु मासर शेष आड़क किंबा जून प्रारंभिक पश्चिम केंद्रीय किंबा संलग्न उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना अछि। एबेठारु तीव्रता को नहीं स्पष्ट भाव में कही हेब नहीं। यार सक्रिय हेले उपकूल एवं उत्तर ओडिशार वर्षा परिमाण बढ़ी पारे बोली आकलन मध्य करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु, किछि विजुअल माध्यम रे आमे स्पष्ट चित्र देखौछु। ओडिशा रे अनेक जिले में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना रही। किछि दृश्य माध्यम रे आमे आपण मानकु देखौछु। देखंतु दर्शक बंधु, किपरि कलबल करुछि गरम एवं झांझी पवन सहित प्रबल मात्रा वर्तमान गरम अनुभूत होउछि। किंतु एबे भी आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु, किछि स्थान रे हल्का मध्यम धरण वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किंतु एपटे जो भली पवन एवं ता सहित कालबैशाखी प्रभाव रे धान गुड़िक सब नष्ट होउछि। कारण कृषकर मेरुदंड होउछि धान। ए धान को लेकिन चाषी स्वप्न देखे, अनेक स्वप्न देखे, किंतु ता स्वप्न एवं चुरमार होइछि। किंतु आमे जो दृश्य आमे आपण मानकु देखौछु दर्शक बंधु, देखंतु किपरि भाव रे ओडिशार कलबल करुछि वर्तमान ग्रीष्म प्रभाव। ए ग्रीष्म प्रभाव रे ओडिशार अनेक जिले में वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा रही ताकू नहीं मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। एवं ताहा आकलन मध्य करिछि किछि स्थान रे हल्का मध्यम धरणर वर्षा मध्य होई पारे। किंतु आमे जो आकलन करा जाउछि भारतीय पाणीपाग जो आकलन करिछि सुपर एलिनो को लेकिन एवं सबुठी वर्तमान देखा मिलुछि गरम एवं झांझी पवन। ये झांझी पवन भितर ओडिशा रे अनेक जिले में वर्षा माड़
ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଭଳି ଜାଗାରେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଆଜି ସକାଳରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ, କିଛି ସ୍ଥାନ ବୋଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଭାରତ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପାଗର ଗରମ ରହିବ। ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ପାଗର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗରମ ମାନେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳୁ ଏବଂ ଗରମ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଉଛି, ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଜୁନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବା 1ରୁ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କିମ୍ବା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି 1ରୁ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ, ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ତା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଏବଂ ମାଡ଼ରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପାଖାପାଖି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି 27 ତାରିଖ ରହିଛି, 27 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସକାଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଏହି ସକ୍ରିୟ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସେଠାରେ ତୀବ୍ରତାକୁ ସୁଷ୍ଠ ଭାବରେ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 1ରୁ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏକ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଫଳରେ ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 5ରୁ 4 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। କାରଣ ଏଠାରେ ମୌସୁମୀ ଯେତେବେଳେ କେରଳ ଛୁଇଁବ, ତାପରେ କେରଳ ଛୁଇଁଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁବ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।